Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pipila ka mga senador gilambigit sa mga questionabling flood control project sa nasod. Ika-147 nga adlaw natawhan ni kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr. gisaulog karong adlaw. Hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan inabangan sa mga local government units. 20 anyos nga lalaki nalatayan og dump truck patay sa barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Senador Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva lakip sa mga gituoang nalambigit sa mga questionabling flood control projects sa nasod. Gisaysay sa DPWH engineer sa Bulacan ang impormasyon atol sa hearing sa Kongreso karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugid ni kanhi Bulacan First District Engineer Brice Erickson Hernandez nga apil di ay ang pipila ka mga senador sa pagpanginlabot sa questionabling flood control project sa nasod atol sa buwag nga hearing sa Kongreso karong adlaw. Kini mo silang Senators Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva. Lakip usab sa mga gituuhang nangawkaw sa panudlanan alang sa anumalusong proyekto mo silang kanhi DPWH First District Engineer Henry Alcantara ug Undersecretary Robert Bernardo. May numdumang si Brice gisight in contempt sa Senado human gituuhang namakak ato sa nanglabay nga hearing. Apan gikabalak-an niya ang mamahimong dangatan atubangan sa mga sakop sa House Infrastructure Committee. Ang mga senador gingong nakadawat og hangtod 30% nga bahin kon SOP gikan sa mga proyekto. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Tungod niini, hugtanong gihimakak ni Estrada ang pasangil ni Brice human nakaginhawa sa hearing nitong Lunes sa buntag. Giagit sa mong senador ang kanhi district engineer nga mupaubos sa lie detector test. Samtang gihimug-atan ni Pasig City Mayor Vico Soto nga namutput lang ang magtiayong Curly ug Sara Diskaya silang gipanumpaang pamahayag at tubangan sa mga senador sa nakalabay lang nga hearing. Atubangan sa mga kongresista, gibarugan ni Mayor Soto nga dakumbahin ang gighain ngadto sa mga Diskaya alang sa mga questionabling proyekto nga niresulta sa hilabihan nilang pagkadato. I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito, na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin
hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Sa laing bahin, gihimakak-usab di kanhi OPAV Undersecretary Terence Calatrava ang pag-among kaniya sa ubang mga kongresistang giingong na morsyento sa mga flood control projects. Matod sa gipadalang pamahayag, nga usa lang ka coordinating agency ang Office of the Presidential Assistance for the Visayas ug walay katungod sa pagpangilabot sa maong mga proyekto sa rehiyon. Gian Navarro, CCTN News. Uyon ang kanhi hepe sa Cebu City Police Office kasi retired Colonel Royina Garma nga motistigo batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Mato ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga nibiyahe si Garma paingon sa mga kadagkuan sa ICC. Manumdumang nibalik sa nasod si Garma ni atong Domingo sa gabi human gideport gikan sa Amerika. Gitataw ni Remulla nga wala siya pending warrant of arrest o gipaubos lang siya sa Immigration Lookout Bulletin Order. Samtang gipospone sa ICC ang hearing kang Duterte karong September 23 kay dili siya makapanalipod og tarong sulod sa korte. Gihulagway ni Attorney Nicholas Kaufman gikan sa kampo sa mga Duterte nga pamulitika lang ang gihimo ni Garma. Kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia ni klaro nga way utang ang probinsya hangtod sa iyang pagbiya sa katungdanan sukwahi sa pasangil sa bag-ong administrasyon. Gipasabot pa ni Garcia nga lahi ang bayranan ug ang utang. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisalikway ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia ang pasangil sa kasamtangang gobernador nga si Pamela Baricuatro nga moabot sa 1.1 billion pesos ang utang sa probinsya atol sa pagbiya ni Garcia sa katungdanan. Sa press conference kagahapon, gipasabot ni Garcia nga lahi ang payable sa utang nga dugay mabayaran ug adunay interes. Matud niya nga dili makonsidera nga utang ang payables tungod normal kini nga bayaran sa operasyon sa probinsya sama sa bayad sa mga proyekto, PhilHealth ug pag-ibig. Ayaw i-confuse ng payables sa actual debt. Kung 1.1 billion man na, ang pangutana, pila may cash in bank. Kaya kung negative ka, kung sa may cash in bank, pila may naay kwartas sa province nga naa nakadeposito sa bangko. Kung payables atong istoryan, kaya kung negative ka, mag-uul ka, kaya unsa may ato ibayad. Matod pa ni Garcia nga panahon sa iyang pagdumala, ang Sugbo regular nga nakadawat og kapin 500 milyones pesos matag buwan gikan sa National Tax Allocation. Gingon usab niya nga ang probinsya adunay kita nga minilyon sa mga negosyo sama sa Cebu South ug North Bus Terminal, Cebu Manila Development Incorporated ug joint venture sa PhilInvest sa IT Park. Gihimugatan ni Garcia nga walay utang ang iyang administrasyon sa bisan unsang bangko sa pagbiya niya sa katungdanan. If you're coming in from the cold, you really have a lot of work. First, in studying. Tun-i, aron ka makasabot. Ayaw diretso pangakusar kung wa kay hisabtan kay mapalpak ka. Ang Provincial Treasurer's Office ni kumpirma usab nga walay loan ang probinsya ug nagpadayong debt-free. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisaulog karong adlaw sa Cebu City Government ang ika-147 nga adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr. Gipangunahan nilang Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña ang paghalad og buwak sa dapit diin nahimugso ang giilang Great Old Man sa Sugbo. Miduyog sa maong kasaulugan ng Osmeña clan, mga uniform personnel ug uban pang mga opisyal sa dakbayan. Alang sa Vice Mayor, ang ayang kapanaminan sa uban ang mga maayong buhat sa inahan ni Don Sergio nga si Juana Osmeña isip usa ka single mom nga nagpakita sa iyang kaisog. Gilauman ni Mayor Archival nga pinaagi sa kabilin sa kanhi presidente, magmadasigon gyud ang tanan sa pagtinabangay aron mulambo ang dakbayan. Misaka ngadto sa 3% ang inflation rate sa pagmahal sa presyo sa mga palaliton dinhi sa Central Visayas niadtong Agosto ning tuiga. Matod sa Philippine Statistics Authority nga direktor dinhi sa Region 7 nga si Wilma Pirante nga paspas ang pagsaka gikan sa 0.9% nga inflation sa rehiyon niadtong Hulyo
Pipila ka mga nagtukmod sa pagsaka mo ang food and non-alcoholic beverage, housing ug utilities. Apil na ang transportasyon. Base sa ilang report, natagamtaman ang pagtaas sa inflation, ilabi na sa mga alcoholic ug tobacco products nga sinina, mga gamit sa panimay ug uban pa. Anausab ang 2.0% nga average sa inflation sa Central Visayas gikan sa Enero hangtod na sa Agosto karong tuiga. Gipaygayon kagahapong adlaw sa Science and Technology Education Center, Science and Technology High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang regional kick-off sa 2025 Teachers Month celebration. Kini gitambungan sa 12 ka mga division sa Department of Education 7. Usa sa gipaybaw ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez nga aduna nay tag 70,000 pesos nga medical allowance ang tanang teaching ug non-teaching staff sa DepEd 7. Ganit 97% na ka mga teaching ug non-teaching staff ang nakadawat sa maong kantidad. Matod ni Jimenez nga ang paghatag niini pinaagi sa cash subsidy o direkta sa mga health insurance sa mga personnel. Samtang ang kadtong wa pay mga health maintenance organization kon HMO mahimong makabuot kung mukuha sila og individual o group plans. Mosunod, hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan inabagan sa mga local government units. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now.
Di siya ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, mga lakang alang sa ipatumang hugot nga seguridad alang sa mga dagkong kalihukan sa dakbayan sa Sugbo, gihanay ng daan sa LGU ug sa kapulisan. Hinoon mas makasalig si Mayor Nestor Archibal sa paspas nga pagtubag sa kapulisan sa matag alarma. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ning pagpatong sa Vermont, nangandam na ang Cebu City Police Office ug LGU alang sa ipatumang hugot nga seguridad ngadto sa umaabot nga mga dagkong kalihukan sa syudad. Usa na nini mao ang umaabot nga ASEAN Tourism Forum karong Enero 2026. Dintambungan kini sa mga tourism executives ug uban pa mga dagkong opisyal gikan sa Southeast Asia. Pakusgan sa kapulisan ug disaster teams ang monitoring sa palibot aron kalikayan ang mga daotang elementong makamugna og dakong kagubot sa palibot. Matod ni Mayor Nestor Archibal nga tistingan niya ng panahon na ang mga kahimanang giandam sa kapulisan ug deployment sa ubang security forces atol sa Sinulog Festival. Kini aron usab magamit ang mga gihimong security measures sa higayong mga butna ang mga turista ilabi na kadtong mga dagkong bisita. We are expecting na ay mga additional nato nga mga gadgets like kaning mga cameras na kanang naa sa body cams. Yeah, we will be putting some eye in the sky para makita nato kinsa ning mga tawo nga asa dapit ang nagpundok, asa ang medyo katingalahan ubuha ang kanang ayang lihok. Wala nila gikalimtan ang ipatumang mga seguridad atol sa kalagkalag hangtod na sa Pasko ug bag-ong tuig. Kini aron masigurong luwas ang tanang mga adto sa gawas. Dako ang pagsalig ni Archibal nga matuman ang mga gipahimuta nga lakang gikan sa kapulisan. Og napamatud-an hinon kini tungod sa paspas nga pagresponde sulod lang sa 5 minutos. We have a very active police karon. No niya ang ilang technology nagmatch sa ato. In fact, during the time nga ningadto ko sa PRO7 kay General Maranan, amo yung gitesting ang 5-minute response. So na-realize na ko, in fact, before 5 minutes, niabot ang mga pulis. Konsiderar usab di Archibal, mao ang kahinlo sa palibot sa syudad, ilabi na karong holiday season hangtod na sa mga dagkong kalihukan pohon.
Kini aron usab madani ang ubang mga bisita sa pagpaglaag sa managlaing dapit ning syudad tungod lang sa tumang kahinlo. Gitanaw nato na ngayon ta sa klaro nga ruta para makahibaw ta unsaon nato pag plastada, no, especially sa atong cleanliness. Kini ipakita gyud nato nga atong syudad, it's not only magsugod ta karon gyud nga next month, nagikan gyud sa next month hangtod unta sa hangtod nga limpyo ang atong syudad. Paro, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim naka-issue og kapin 500 ka temporary operators permit ug citation ticket sulod sa usa ka buwan. Kinisubay na sa ilang paghingusog sa operasyon batok sa makalapas sa lagda sa trapiko. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka buwan human sa pagdeputize sa Land Transportation Office sa napo ka mga traffic enforcers sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim ni atong Agosto. Moabot na sa 50 ka temporary operators permit kun TOP ang na-issue sa team. Matud sa pangusa buhatan nga si Hilary Tuya nga sagad sa mga kalapasan mao ang anti-sardinas policy, dili pagsulob og seatbelt ug paglapas sa Anti-Distracted Driving Act. Gawas sa TOP moabot usab sa kapin 500 ka citation ticket ang ilang na-issue. Hulyo sa paghingusog nila sa kampanya batok sa counterflow, illegal parking ug lapok nga ligid sa truck. Giklaro ni Rituya nga walay gipatuman nga kota ang team sa ilang traffic enforcers. Numbers don't lie, but wala ta nag-impose og kanang quota, no? Wala ta ana kay kung ang ako man sagud lahi sa dakong approach. Di ko mohatag og quota kay makakuha na sa tao, makatapulan man na sa tao. Siya na lang magsige nila na siyang panakop. Ang ako nga ang dakpon ra katuran jong ni violate. Matud ni Rituya nga ang gidaghanon sa naisyuhan tungod lang sa masugot nga pagbantay ug epektibong pagtrabaho sa ilang mga personnel. Gipasabot niya nga ang ilang tumong mao ang pagpatuman sa balaod ug pagdakop sa tinuod nga mga violator ug dili ang pagpadaghan sa ilang nadakop. Although ang uban nakasabot naman na nga whenever moagi sa Mandaue, ang ilang jong notion gid ana is stricto ang Mandaue, which is good. Dapat kung musod na sa Mandaue, dapat kahibaw na mo nga stricto ang Mandaue, mudakop gid ang Mandaue, ang dili gina madaog bisan mga suhol or unsa pa. Gipahimangnuan ni Rituya ang mga motorista nga kanunay mosunod sa lagda sa trapiko aron dili magkaproblema. Ang mga violator nga maisyuhan og TOP makamulta og 2,000 pesos hangtod sa 10,000 pesos depende sa kalapasan, samtang ang citation ticket nagkantidad og 500 pesos hangtod sa 5,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pampublikong pansayan sa Cebu South Bus Terminal gipailawom na sa renovation o laumang maggamit sa tanan nga karong semanaha. Matod pa sa bag-ong terminal manager nga adunay maayo nga kapilian ang uban pang mga pasahero paingon sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa bag-ong gitudlong terminal manager nga laumang mapaymuslan sa publiko ang newly renovated nga public comfort room sa Cebu South Bus Terminal ning Simanaha. Tungod nini, tuyong gibisita sa CCTN News team ang usa sa mga pansayan sulod sa waiting area o Section B sulod sa terminal. Naabtang nagpadayon ang finishing touches sa mong libreng pansayan diin hapit na kini mahuman. Itandi sa iyahang makaluluoy nga itsura kaniadto. Mas hayahay na kini tungod kay aduna nay bidet ang matag toilet sud sa iyang cubicle. Gawas sa male ug female CR, adunay kaugalingong pansayan alang sa mga persons with disability. Mato di Amid Quizon nga human sa CR dito sa Section B, sundan usab sa laing renovation ang laing public CR nga nimutang duol sa exit area. And as a matter of fact, it will really be at par with the facilities operated by Mr. Lu, such that when these are open, it will really give Mr. Lu a run for their money. Sa kasamtangan, libreng gipagamit sa mga pasahero ang usa sa tulo ka mga pansayan gikan sa Mr. Lu Philippines o busa kasamtangang kasabutan ngadto sa Kapitolyo. Duha ka buwan nang gigamit sa tanan ang maong pansayan sukad niadtong Agosto 1, samtang gipaubos sa renovation ang public restroom. Hinuon mong haruhay ang pamatay sa mga nakagamit sa mong CR gikan sa Mr. Lu, apil ning tinun-an nga mobiyahe paingon sa lungsod sa Cebu nga. For me kay mas maayo pod nga parinduton siya no kay mostly mga traveler na to, mga kasagaran, mga kuan pod, mga foreigner ba nya ganan sila gindot nga impression sa tungkuan. Mas maayo sa
sa improve sa jay, dagan po na mo gamit. Sa laing bahin, padayon na panagsabot sa Kapitolyo ngadto sa kadagkuan sa SM City Cebu alang sa mamaymong dangatan sa Cebu North Bus Terminal. Gi-finalize pa ang usufruct agreement aron magpadayon ang operasyon sa North Bus duol sa maong mall. As of now, wala pa man na siya, so they have prohibited us from building any CRs there in the absence of any formal usufruct agreement as of now. So in the meantime, the free CRs will be the CRs of SM City Mall. Navarro, CCTN News. Gilauman sa Naval Forces Central nga magpadayon pa ang pagbansay sa mga kasundaluhan so maabot pang mga panahon aron mapanalipdan ang kadagatan sa nasod. Kini mao ang gilaraw sa mga kadagkuan human gitapos ang Philippine Navy mobilization exercises nga gipaygayon sa ilang kampo. Kapin usa ka libo ka mga sundao ug Navy reservists sa Visayas Region ang nisalmot sa usa ka semana nga pagbansay bahin sa mobilization. Gipamatud-an sa mga sakop sa Navy pinaagi sa MOBEX ang ilang kaandam sa pagtubag sa bisan unsang alarma. Hinuon na himong hapsay ang training tali sa mga gikan sa maritime security hangtod sa disaster response. Matod ni NAVFORCEN Commodore Joselito de Guzman nga kabahin lang ang MOBEX sa pagpalambo sa interoperability sa ilang mga sakop sa kadagatan. Patay nang napalgan ang usa ka 55 anyos nga lalaki sa baybayon sa Barangay Talavera, siyudad sa Toledo kagahapon. Giila ang maong lalaking si Demostines Nahito Caballero, 55 anyos nga taga Barangay Talavera sa maong siyudad. Sigon sa report nga gisuwayan paunta sa pagda sa Toledo City General Hospital si Caballero apan gideklarar kini nga dead on arrival ni Dr. Joel Carlo Pellegrino. Gibutyag sa mga kabanay nga dunay mental condition si Caballero o naghabian usab o kung naghambin usab kini o high blood pressure. Way nakitang foul play ang kapulisan apan nagpadayon ang investigasyon aron masayran kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Sikat nga social media influencer og negosyante mihatag og branded helmets sa kapulisan nga gikalipay sa Cebu City Police Office. Iyang kauban ang sikat usab nga motor vlogger nga mituyok sa isla sa Sugbo aron ipakita ang mga nindot nga talan-awon. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Midunarong 18 ka branded nga helmet ang usa ka social media influencer nga taga Kauluhan ug Chief Executive Officer sa usa ka kumpanya ngadto sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Si Mr. Michael Busi ang CEO sa Team Graffiti ug tag-iya sa Evo Helmet Philippines uban sa mga inila nga mga motor vlogger personal nga mibisita sa buhatan sa Cebu City Police Office aron ituno ang mga brand new nga mga helmet. Among nga mga helmet ihatag kini sa mga personel sa Tactical Motorcycle Riding Unit kun TMRU sa CCPO aron mahulipan na ang karaan nga mga helmet sa mga pulis. Mato ni Bossing nga milibot sila sa tibok isla sa Sugbo isip kabahin sila nga pag-promote sa turismo sa Pilipinas aron mapakita sa social media ang mga nindot nga talan-awon sa Sugbo. Gipasalamatan ni Police Colonel Enrico Figueroa ang maong negosyante ug social media influencer tungod kay dako nakaayo kining tabang sa kapulisan sa ilang trabaho. Giangko ni Figueroa nga halos tanang nga mga pulis nga nadestino sa TMRU daan na ang ilang mga gigamit nga helmet ug peligro kini kon na makasugat sila og disgrasya sa karsada. Yan ay malaking tulong sa ating mga kapulisan sa kanilang pang-araw-araw na pagtupad sa tungkulin. Ano? Nakikita naman natin, araw-araw nilang suot yung kanilang mga helmet. Yung iba medyo talagang luma na rin. At ito, medyo nakita naman natin itong helmet na ibibigay nila ay quality rin naman talaga to. So malaking tulong sa kanila. So nagpapasalamat tayo at sana ipagpatuloy lang nila yung kanilang ginagawa pag-iikot sa ating bansa. Dahil sabi nga nila, ang pinopromote nila dito ay tourism. Ano? So maganda rin at nabigyan nila na ng pansin itong Cebu City na isa sa mga lugar na pinupuntahan talaga ng mga ating mga tourist. Kung naman nga doon na usa ka pulis aga na kada sa disgrasya sa motor sa dihaga padung na kining mupauli gikan nga minusan og anti-criminality law enforcement operation. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, 20 anyos nga lalaki nalatayan og dump truck patay sa barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy pa na yung gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Balik sa ato mga balita, 20 anyos nga lalaking motorista nalatayan og dump truck patay sa barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon. Sa kuha sa CCTV, nakita nga nipugos ang driver sa truck paglabang bisan og naka-orange na ang traffic light nga padong nga mo-stop signal. Ang kasayuran nihatod ni Cristel Joy Felerca. Patay ang usa ka motorista human nalatayan og dump truck sa Iskina Aviation Road ug ML Quezon Highway sa barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu, alauna 54 sa hapon kagahapong adlaw. Ang biktima giila nga si Jeff Lawrence Fuentes, 20 anyos nga residente sa sitio Kahuan, barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Samtang ang driver sa dump truck usa ka 54 anyos nga taga barangay Suba Basbas. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Office, ang duha nagsubay sa susamang direksyon padung sa barangay Ibo. Ang driver ni Butyag nga gikan siya sa hangar ug padong naunta siyang mobalik sa barangay Pusok ni anang higayuna. Samtang ang biktima magsubay usab unta sa susamang direksyon aron magkuha sa iyang amahan sa gitrabahoan niini sa barangay Ibo. Sa unang anggulo sa CCTV nga gisubay sa kapulisan, nipugos paglabang ang maong dump truck bisan og naka-orange na ang traffic light. Samtang sa gisubay nga ikaduhang anggulo sa CCTV, ang motorista ni overtake sa tuo nga bahin sa mong dump truck ug nagpatubangan sa mong truck, hinungdan nga siya nalatayan og diha-diha dayon nakabsan og kinabuhi. Ang driver ni Butyag nga wa siya nakakita sa mong motorista, mao nangayo siya og pasaylo sa tagtungod kay wa kini niya tuyua. Ngayon ra gyud pasensya sa tagtungod kay wa gyud di ka iba ang disgrasya. Wa dito na pa mabantay. Ang driver gitanggong sa Lapu-Lapu City Custodial Facility human sa insidente. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa CCTV, sad-an ang duha ka mga driver sa mong insidente. First, ang motor, ni overtake siya right, which is ang ato ang overtaking is left man yun. Di man yun ka makita sa driver, especially ang truck, habog kayo, o gari ka sa right mo overtake. Kanisad si truck driver is nakita na to, nagisan siya at fault, kay makita na to sa CCTV, about to stop naman, warning to stop na, pero makita na to, murag gusto niya i-beat ang red light. Apan kaganihang buntag, nag-abot sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit ang pamilya sa biktima ug ang operator sa maong dump truck. Suma pa sa inahan sa 20 anyos nga si Lea Rojo Fuentes nga dili na sila mopasaka og kaso batok sa driver tungod kay nagkasinabot na sila sa operator sa maong truck nga si Julio Sereño nga siya mo'y moabaga sa pagpahiluna sa ilang anak. Kay ang gihangyo ra gid sa family nga mag-file tag kaso in what for? Mabuhi ba si Jeep? More nahug na magkaso ta, magpabayad ta nila, may kwarta. Sa man na, di naman katilaw si Jeep. So, ug kaya sa operator nga si Jeep, amo ipahiluna sa mayong pagkabutang karon nga ingani, wala naman may magplano kaso. Sigon pa ni Sereño nga isip usa ka operator, iyang tumanon ang gipangayo sa pamilya sa biktima nga siya'y moabaga sa gastuhon gikan sa haya hangtod na sa pagpalubong sa 20 anyos. Cristel Joy Felerca, CCTN News. Kapin 300 ka mga sospetsado na dakpan sa Police Regional Office 7 sa usa ka semana nga anti-criminality operations. Ilegal nga drogas, armas, bala o gamit sa ilegal nga sugal ang nasakmit sa operasyon. Ang kasayuran nato ni Arnold Bustamante. Gikan Agosto 31 ito sa September 6, 2025 ang kapulisan sa Central Visayas sa kasikap og 315 ka mga sospitsado sa usa ka semana nga subsub nga anti-criminality operations sa tibuok Region 7 nga miresulta sa makasakmit sa illegal nga drugas, armas, bala o gamit sa illegal nga sugal. Sa kampanya batok illegal nga drugas ang kapulisan nakasikop og 173 ka mga drug suspects o pagkasakmit sa 598.22 gramos nga gituang shabu nga doon standard drug price nga 4 million pesos. Samtang sa hingusgan nga pagukod sa mga loose firearms ang kapulisan naka-embargo og 33 ka mga armas og 79 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas og pagkasikop sa 24 ka mga tao nga napasakanaw sa og kaso sa korte. Sa balay hunong nga pagpangita sa Police Regional Office 7 sa mga labing pinangita sa balaod, nakasikop sila og 71 ka mga wanted persons. Lakip na nini ang 12 nga giila nga mga most wanted criminals og 59 ka mga akusado nga nagatubang og mga kaso sa korte human malutsang kining mga warrant of arrest. Moabot usab sa 40
27 ka mga tao ang nalambigit sa illegal swertres kon numbers game ang napusasan lagip na kadto nga naabtan nga nagtigbakay sa tibuok Union 7 ug uban pa nga matang sa illegal nga sugal. Amo ang mga suspitsado kasamtangan nga napa sa kusturya sa kapulisan ug nagatubang na sila og mga kaso ngadto sa korte samtang ang mga nakuhang ebidensya sa illegal nga drugas, armas ug bala giduso na kini sa PNP Forensic Unit. Subay sa mga kalampusan ang hepe sa Pero 7 nga si Police Brigadier General Rodrigo Maranan midayeg sa mga sakop nga walay hunong sila nga trabaho aron magpabilin nga malinawon og luwas nga puy-an ng Central Visayas. Subling miawhag ang kapulisan sa publiko nga kung adunay mamatikdan sila nga palibot nga kadudahan, labing maayo nga motawag gilayon sa PNP hotline alang sa dinalian nga pagresponde ug mahatagan nila kini og pagtagad. Arnold Bustamante, CCTV News. 24 anyos nga lalaki nga nanion og armas o nanagmal sa minor de edad sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisikop sa kapulisan human ma-recover ang gigamit niini nga armas nga way lisensya. Napasakaan na kini og kasong illegal possession samtang laing kaso pa ang atubangon ini tungod sa pagpanagmal. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Ni adtong Setyembre 5, nag-atubang sa buhatan ni Congressman Junior Dahongchan ang 24 ug 21 anyos nga mga lalaki nga nang dagmal og nanion og armas sa usa ka 17 anyos nga menor de edad sa sitio Danau-Danau, Barangay Basak, Lapu-Lapu City ni adtong Setyembre 3. Kung diin wa makauyon ang kongresista sa binuhatan sa duha ka mga sospek, human sila ni angkon nga nakainom sila ni anang higayuna. Ang mong insidente nakuhaan pa sa CCTV. Usa sa mando ni Congressman Chan ngadto sa kapulisan nga kinahanglang ma-recover ang armas nga gigamit sa pagpanion. Nibutyag si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga sa mong adlaw na sikop gyud ang 24 anyos nga sospek human makuha kaniya ang armas nga way lisensya. Dugang pa sa spokesperson nga napasakaan na kini og kasong illegal possession of firearms kagahapong adlaw. Samtang irregular filing na lang ang pagpasaka og kaso sa duha ka mga sospek tungod sa pagpangdagmal sa minor de edad. As of now, kato lang illegal possession kay maman ang aktual nga nakuha og armas, then ang katong nag-viral video is possible ato minor de edad ang bata is physical injuries in relation to child abuse. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.